Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette d'une salade à base de poivrons verts, tomates grillées sur le feu, qui s'appelle l'riatia. C'est une spécialité d'une ville marocaine qui s'appelle Taza. On a donné le nom de cette salade l'riatia par rapport à la région, une région de Taza qui s'appelle Riata. C'est eux qui ont eu cette spécialité et c'est pour ça qu'on lui a donné le nom de cette recette, l'riatia. C'est une salade très fraîche, appétissante et surtout facile à faire. Donc passons à la recette. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه ديال واحد الشلاضه اللي هي منعشه من الفلفله خضراء ومطيشه، يعني مشويه فوق العافيه. كنقولوا لها الغياتيه، اللي هي واحد الاختصاص ديال واحد المدينه سميتها تازه. وهاد الشلاضه هذه كترجع لواحد المنطقه اللي سميتها غياته، هما اللي يعني مختصوا في هاد الشلاضه هذه، داكشي علاش عطاوها السميه ديال الغياتيه. ندوزو نصاوبوا الوصفه ديالنا. Pour cette salade, on aura besoin de 4 poivrons verts, les cornes de bœuf, يعني نحتاجو الفلفله الخضراء بهاد اللي طويله بحال هكايا، 2 tomates, جوج مطيشات, l'huile d'olive, زيت البلديه et du sel ou le melha. C'est tout ce qu'on a besoin. Donc je vais griller les poivrons avec les tomates et on se rejoint après. يعني هادو المقادير اللي نحتاجو لهاد الشلاضه هادي. غادي نشوي الفلفله فوق العافيه مع مطيشه ونتلاقاو من بعد. Sur le feu, j'ai mis une grille que je vais faire griller le poivron avec les tomates et après je vais les nettoyer. يعني فوق شويه بحال هكا فوق العافيه درت الفلفله بحال هكايا نشويها مع مطيشه ومن بعد نتلاقاو باش نكملوا يعني الوصفه ديالنا. Donc j'ai fini de griller mon poivron, je l'ai mis dans un sachet en plastique pour m'aider à mieux les nettoyer. يعني شويت الفلفله ديالي درتها في ساشي باش تجيني ساهله يعني في التنقيه ديالها. On la lave pas, donc il faut pas la laver. On va essayer de la nettoyer comme ça, on se mouille les mains et on enlève la peau. يعني ما غاديش ما نغسلوهاش، غادي نغسلو يدينا بحال هكايا ونحاولوا نقيوها. On peut prendre un couteau, يعني تقدروا تاخذوا موس comme ça, mais il faut mouiller la main pour enlever le reste. يعني نقدروا ناخذوا موس ولكن ضروري خصنا نفزقوا يدينا باش يعني نحيدوا منها كاع داك القشره ديالها. Donc je vais tout nettoyer et après on se rejoint à l'étape suivante. يعني غادي نقي الفلفله ديالي كامله ونتلاقاو من بعد. Mes poivrons sont prêts, donc je les ai bien nettoyés. Donc il faut changer l'eau bien sûr de temps en temps pour bien les nettoyer. Il ne faut surtout pas les laver. Enlever les graines avec les tomates bien sûr. يعني انا غسلتها مزيان ونقيتها، يعني بدلو الماء نوبه باش حتى نغسلوها مزيان، خصوصا ما خصناش نغسلوها بالماء. Et à Taza, ils ont un outil spécial pour couper pour faire préparer cette salade. Moi, je l'ai pas, donc je vais faire avec voilà pour couper pizza. هم في تازا عندهم واحد الآلة يعني خاصة لهاد الشلاضة هادي ديال الخشب. انا ما عنديش انا نقطع بهاد البيتزا هادي. Donc on va commencer à couper en rondelles comme ça. Donc j'essaie de bien couper. يعني نقطع بحال هكايا. Et après vous allez voir comment ils appellent ça aussi مدقوقة. Cette salade ils appellent ça مدقوقة. Et ils mettent du piment fort, il faut mettre du piment fort. Donc moi je l'ai pas mis mais il faut en mettre. يعني كيديروا الفلفله حاره، انا ما درتهاش مي خاص الواحد يديرها. Donc je continue. Donc dès que j'ai coupé mes poivrons, je vais commencer à taper comme ça. يعني يعني ملي قطعت الفلفله ديالي غادي نولي نضرب بهاد لا سباتول هادي نضربها بحال هكايا. Il faut bien écraser le poivron. يعني خاصنا يعني نكرازيو مزيان ندقوها مزيان، هذاك الشيء كيسميوه المدقوقه.
Taza, c'est une très très belle ville avec des gens qui sont très généreux, très gentils. Pour les gens qui aiment la randonnée, il y a de beaux paysages là-bas pour faire la randonnée. يعني تازا هي مدينة جميلة وزوينة والناس ديالها يعني طيبين وكرماء. الناس اللي كتعز عليهم يعني الرياضة ديال المشي، يعني الطبيعة يعني غزالة. Donc je vais continuer à taper comme ça, comme vous voyez. Surtout le poivron, après je passerai au tomate. يعني غادي ندير بحال هكايا يعني الفلفله ديالي، ومن بعد ندوز حتى ما طيش حتى هي ندير ليها بحال هكايا. Donc nos poivrons, comme vous voyez, ils sont bien écrasés. Donc il faut prendre le temps pour les écraser comme ça avec une spatule. كما كتشوفوا يعني الفلفله ديالنا هي يعني يعني هذا شنو نقول لها مقطعه مزيان، يعني خاصنا ندقوها مزيان. دابا ندوز نصايب مطيشه. Après je passe au poivron, je fais la même chose. Donc je vais passer يعني ندوز نصاوب مطيشه وندير ليها نفس الطريقه. Voilà, et je continue à faire comme ça jusqu'à ce que j'écrase tous mes tomates. يعني المطيشه حتى هي ندير لها بحال هكايا حتى ندقها حتى هي مزيان بحال الفلفله. Notre salade est prête. On met du sel selon votre goût. On mélange. Je rajoute l'huile d'olive généreusement car cette salade aime bien une bonne quantité d'huile. Vous pouvez mettre moins bien sûr. Cette salade, elle est très rafraîchissante et savoureuse. Merci aux habitants de Taza pour cette recette. C'est une très belle ville qui a d'autres spécialités aussi bonnes que cette salade. J'espère que ça va vous plaire. Abonnez-vous, vos likes, vos commentaires sont les bienvenus bien sûr. السلطه ديالنا هي وجدات، نديرو الملحه على حسب الذوق، الزيت يعني بكميه كبيره لحقاش هاد الشلاضه كتبغي الزيت بكثره، تقدروا ديروا قل من طبيعه الحال. هاد الشلاضه هادي كتجي خفيفه وبنينه. شكرا الناس ديال تازا على هاد الوصفه، اللي عندهم وصفات اخرى يعني بنان ولذاذ يعني بحال هاد الوصفه هادي. تابوناو معايا في لاشين ديالي، لي كومونتير ديالكم ولي لايك مرحبا بهم. الى اللقاء الى وصفه اخرى ان شاء الله. ابيانتو.